Pwede magpatulong. Hindi totoo Dito yan. kasi mabasa itong nakasulat, pwede. Bola lang yan. Malabo kasi mata ko eh. Okay lang. Pabasa naman. Ano daw nakasulat? Sinulat kasi ng asawa ko eh. Ano daw po yan? No. Ano nakasulat po? Ano nakasulat po? Dito mo. Joke lang. Prank lang. Siguro naghalik ka mo kanina dito, ano? Kami taduwa, no? Aya daw ako eh. Motowin sa Avedra. Sige po salamat Abo masahon, no? DJ Nansuya. Diamonds in the sky.